Dragi naši, evo nas u novom izdanju Rally Guma, zima nam stiže, a mi smo se potrudili da i u ovim zimskim danima ostanemo dovoljno vreli. Današnju emisiju krećemo sa testom Opel Frontere, modela koji je izazvao mnogo nedoumica i koji je podigao mnogo prašine na automobilskom tržištu. Da li je to onaj stari Opel ili je to nešto sasvim novo. Iza toga, da ne zaboravimo, leto stiže nam prava poslastica u obliku Beneteau Antaresa 12, a u rubrici posećujemo najbolje servise Srbije. Bili smo u Somboru i napravili jednu zanimljivu priču. U All-Timer rubrici Miroslav dovozi Toyota Camry. Krećemo odmah. Uživajte! Danas na testu imamo, bar po imenu, jedan od modela koji je na neki način legenda automobilske industrije 90. godina, Opel Frontera. I to ne samo običan model, već na neki način i preteča SUV klase. Opel Fronteru smo testirali na samom početku izdavanja magazina Vrele gume u Beču i na putevima Austrije. Tada se pokazao kao jedan zaista odličan automobil za ono doba, komforan, prostran, robustan, sa priča raspoloženim 2,3 litarskim ili 2,8 litarskim turbo dizel agregatima. Danas je svet sasvim drugačiji, više takvih teških dizel motora nema. Uglavnom sada se vozimo na električnu energiju, na kombinaciju električne energije i benzina i tu i tamo na dizel. Ono što uvodimo kao novinu u današnje testiranje, to je da ćemo ga raditi zajedno sa vama, dragi gledaoci, odnosno pratioci društvenih mreža Rally Guma. Pre nekoliko dana smo vas putem Vrele gume Instagrama, Facebooka i Vrele gume YouTubea pozvali da unapred postavite neka pitanja što se tiče ovog automobila i da ovako u realnom vremenu direktno odgovorim na njih. Pa evo recimo, a da Opel ima sjajnu tradiciju kod nas potvrđuje i komentar Stojić CS60. Nekad je Opel bio plakao sam kada je Ćale prodao Kadeta B. Između ostalog, Aleksandar Lakić pita da li nova Frontera ima pogon na sva 4 točka. Inoslav Stojanović kaže, čekamo da vidimo kako se ponaša sa 3 cilindra. Aleksandar kaže, staroj Fronteri, to jest Opelu, su zamerili što nije imala jači motor. Ova nova deluje svilenkasto. Čekamo test. Predrag Popović pita na Facebooku koji motor preporučujete za veću porodicu ako u Fronteru uopšte može da stane 5. Takođe, koji nivo opreme da to ne bude siromašno. Juda Tadeus komentariše i pita je li ovo Citroen C3 Aircross ili Opel Frontera. Ajde odmah to pitanje, C3 Aircross ili Opel Frontera, kakva je razlika? Rekli smo, napravljeni su na istoj platformi, ali su to dva sasvim različita automobila, a evo i zašto. Iako pripadaju istoj grupaciji, ovo su automobili koji su namenjeni za dva različita tržišta, odnosno za dva različita pristupa kupca automobilu. Citroen C3 Aircross je jedan prefinjeni, dobar, udoban, pre svega udoban automobil koji je izuzetno dobro izolovan i koji je nekako onako kao da je ceo zavijen u pliš. Namenjen, ajde kažemo, onima koji žele francuski šarm. Kod Opel Frontere je sasvim drugačija stvar, iako raspolažu istim motorom, menjačem. Ovde je priča sasvim drugačija. Nešto je tvrđi automobil, bolje se ponaša u krivinama i ova nova Opel Frontera je zapravo automobil za one koji pre svega traže manje šarma, a više praktične čvrstine, izdržljivosti i mogu slobodno da kažem automobil koji je prilagođen za dinamičniju vožnju samim tim što je nekako čvršće konfigurisan na putu. Ali sad se vratim na ovu novu Opel Fronteru u odnosu na prethodnu, odmah da vam kažem, ovo je drastično manji automobil. Kraće nekih 30 cm, što već dovoljno govori samo za sebe. Zapravo, nova Frontera je sada neki, ajde možemo slobodno reći, klasični pripadnik SUV B segmenta koji koketira i približava se SUV C segmentu. Jasno je da su na neki način automobili porasli, međutim, evo sada jednog pomalo neobičnog slučaja da je Opel Frontera u odnosu na prethodnika mnogo manje. Ono što je manje, to su i zapremine agregata. Uglavnom se nove Frontere pokreću sa 1,2 litarskim trocilindarskim agregatom koji imaju veću ili manju električnu pomoć, a imamo i potpuno električne opcije.
Nabrojao sam što se tiče motorizacije, Opel Frontera nudi nekih 7 varijanti. Od klasičnog 1.2 turbo benzinca, preko lakog hibrida, preko potpunog hibrida i 2 verzije električnih modela sa istim motorom od 113 konjskih snaga, ali sa 2 različite baterije od 44 i 55 kWh. A šta mi danas vozimo? Trocilindarski model sa lakom hibridnom asistencijom i šestostepenim automatskim takozvanim e-DCT menjačem. Velika većina vas je u komentarima rekla ti trocilindarski agregati, to su agregati za đubre, to ne može preći mnogo kilometara, puca im lanac na 150.000 kilometara i još mnogo toga što mogu slobodno da svrstamo u onu neku automobilsku dogmu. Ono što ja, ljudi, moram da vam kažem, evo ovako vozeći ovaj laki hibrid, da nijednog momenta nisam osetio da njemu nedostaje jedan cilindar. Turbo sistem je savršeno konfigurisan, električna pomoć od 28 konjskih snaga znači mnogo više od jednog cilindra, pre svega zato što taj električni motor u startu razvija maksimalni obrtni moment od 230 Nm i ne samo da poboljšava performanse automobila i štedi klasičan benzinski trocilindarski agregat koji se na neki način sada lakše pokreće, jer ne treba biti mnogo mudar pa shvatiti ukoliko imamo električnu pomoć, klipovi, radilica, cilindri, ventili i svi ostali elementi klasičnog motora će biti mnogo manje opterećeni, pa čak i taj čuveni lanac, a to u prevodu, bar po logici stvari, znači da će ovaj pogonski sklop trajati isto, ako ne i duže, od standardnog benzinskog četvorocilindarskog agregata. Do stotke stiže za nekih 9 sekundi, pa to je brže nekih 2 sekunde nego što bi ubrzavao sa klasičnim četvorocilindarskim, recimo 1.4 benzinskim agregatom, a da ne kažem i sledeće, a to se odnosi na samu potrošnju. U gradu, s obzirom da imamo 28 konjskih snaga, Opel Frontera sa ovim hibridnim sistemom je u stanju da se kreće neki 100-200 metara samo na električnu energiju. Benzinski motor se startuje vrlo tiho, tako da moram da pogledam na instrument tablu da li se sada vozim na električnu energiju ili na kombinovani pogon, a u tim situacijama u gradskoj vožnji uveliko troši ispod 6 litara goriva na 100 pređenih kilometara, što je, ako ne poredimo sa malim turbo dizelima, zaista odličan pokazatelj. Na otvorenom putu ta potrošnja je nešto više, jer traži se i više energije za kretanje, manje ima kočenja, manje ima rekuperacije, manje ima obnavljanja električne energije, a to u prevodu znači da trošimo negde oko 6,5 do 6,7 litara benzina na 100 pređenih kilometara, što je, s obzirom na izgled SUV kategorije, na neki način očekivan rezultat. Ono što mi se posebno dopada, to je upravljivost, vrlo je precizan upravljač, zaista odlično leži u krivini, i s obzirom na nešto tvrđe amortizere, ovo je automobil koji budi onako malo energiju i uče vozača da vozi nekako malo agresivnije. Pitali ste također na Instagramu Vreli Guma zašto Opel Frontera nema onu tradicionalnu grbu na poklopcu motora koja se vizualno uklapa sa blicom koji je zaštitni znak Opela. Pa tu imamo onako jedan njihov zvanični odgovor da im ta grba nije bitna, jel da, samo 50 godina je koriste u svim modelima. Malo je čudno da su od toga odustali. I još dodaju da je mnogo važnija karakteristika od te grbe sad ova nova Opel Vizor maska koja se nalazi na prednjem delu automobila. Možda bih se mogao sa time složiti, ali ja, ljudi moji, mislim da je istina u sledećem. A to je da su napravili ovu haubu takvu kakvu jesu, da bi mogli potpuno istu haubu da stave i u Citroen C3 Aircross, da je stave i u Opel Fronteru, da je stave, pa recimo, i u Jeep Avenger. Evo, ako to je neka moja slobodna procena. Nažalost, globalizacija nas je dovela do toga da smo izgubili, pa ono što je možda nekima i najvažnije, a to je identitet automobila i njegovu tradiciju. Maksimalna brzina je 190 km/h, a ono što se meni dopada, to je tišina i miran rad pogonskog sistema. Dok se vozimo po gradu, evo možete i sada čuti, evo, brzinom od 60 km/h, sve je tiho, bešumno. Kada se izađe izvan grada na malo većem tempu, od nekih 120-130 km/h, ta buka u kabini postaje jača, ali ne nesnosna. Tako da Opel Frontera je zapravo i automobil koji može izuzetno dobro se koristi u gradu, zato što je pregledan, ima puno staklenih površina,
nije prevelik, dugačak je 4,38 metara, a kada krenemo na otvoreni put, upravo ova neka srednja veličina modela će nam ponuditi široka i udobna sedišta, dovoljno prostora za glavu i za noge i sasvim solidan prtljažnik od nekih 460 litara. Vozač ispred sebe ima dva digitalna monitora koji su potpuno isti od 10 inči. Jedan je instrument tabla koji ima više, što kaže, lica, može da se konfiguriše naspram onog koje podatke vozač želi da ima ispred sebe, a sam monitor infotainment je, onako mogu kažem slobodno, klasičan, na koji smo se već navikli, ni previše komplikovan, ni previše jednostavan. Osnovni nedostatak je svega što nema ono dugme za pojačavanje i utišavanje radio aparata, već mora tu negde da se traži po monitoru ili na samom upravljaču. Šta bi zamerio? Zamerio bi pre svega na izgled materijala, ove plastika, deluje prilično jeftino. Vidi se da je ona čvrsta i toliko dopela nema šale što se tiče kvaliteta, tu nema uopšte šta da pričamo, ali mogla bi biti nekako mnogo primamljivija, da lepše to izgleda. Inače, sama kabina je odlično dizajnirana i odlično projektovana, ne prevelik, ne previše raskošan, ne previše performantan, ne previše skup, ali zato u prosečnom cenjivanju izuzetno jedan kvalitetan automobil. U džepu morate imati negde oko 22.000 € za kupovinu baznog modela, do negde oko 25.000 € koliko košta ovaj laki hibrid. Došao sam ipak do zaključka da je ovo jedan sasvim drugačiji automobil koji će privući sve one koji tvrde da nemačka autoindustrija još uvek nema alternativu. Na naš današnji nautički dnevni red stigao je Beneteau Antares 12 i to u kupe verziji. Moderan motorni kruzer dizajniran za celogodišnji komfor i sigurna porodična putovanja na vodi. Dužinom od gotovo 13 metara donosi izvanredan balans između prostrenosti i upravljivosti sa još nekim trikovima. Trup je projektovan za stabilnu plovidbu sa gazom od približno 1 metar, što ga čini pogodnim i za priobalne zone i marine sa manjom dubinom. Brod je koncipiran za vanbrodski pogon sa mogućnošću ugradnje 2 motora od po 400 konjskih snaga ili 3 motora do 300 konjskih snaga svaki, uz ukupnu maksimalnu snagu do 900 konjskih snaga. Plovilo nudi optimalan raspored unutrašnjeg prostora, master kabinu sa privatnim kupatilom, gostinsku kabinu, klizna staklena vrata i električni panoramski krov povezuju salon i kokpit u jedinstvenu svetlom ispunjenu dnevnu zonu. Na krmi se nalazi pravi balkon koji proširuje palubu i može se koristiti kao prostor za odmor ili platformu uz more, dok kokpit ostaje natkriven i zaštićen i od sunca i od padavina. Antares 12 kupe donosi pažljivo promišljene spoljne sadržaje, velika sunčališta, kuhinju na otvorenom i prilagodljiv kokpit koji plovidbu čini doživljen, a ne samo putovanjem. Cena od 410.000 € pa na više, bez poreza i motora, naravno. Čoveče, Boži, ko ti ovo radi? Strašno. Evo nas u nastavku našeg serijala, posećujemo najbolje servise u Srbiji. Nalazimo se u gradu koji je poznat po slikaru Savi Stojku, koji je poznat po Bođošu na ulicama i koji je poznat po najlepšem pozorištu u kojem se igra najduža pozorišna predstava Semper Idem, 6 sati traje. Evo nas u servisu koji je na neki način i fenomen, najbrže rastući servis po potrošnji automobilskog ulja. Nemanja, nama je između ostalog i čast kao filmadžijama da se nalazimo u gradu u kojem je snimljen prvi jugoslovenski film. Vaš sugrađanin Ernest Bošnjak je 1909. godine snimio prvi igrani film na ovim prostorima. Ali isto tako, poznato je da je drugi čuveni slikar iz Sombora, Milan Konjević, svojim biciklom obilazio polja i atare i snimao predele i ljude. Da li se još uvek koriste bicikli u Somboru ili ima sve više automobila? U Somboru se koriste bicikli još uvek, ali ima i puno automobila. Dakle, automobila je sve više, Nemanja, on znači da ima i posla, je li tako? Tako je.
Šta se vozi po Somboru? Ima novih automobila, starih? Pa ima. U Somboru još uvijek ima starih automobila i dosta oldtimera, ali naravno dolaze nove generacije i dolaze i novi automobili. Da li ste specijalizovani za određeni brend ili... Pa nismo specijalizovani za neki određeni brend, zato što je jako šarekolika sredina, ima puno vrsta vozila, nije grad tako velik i onda ne možemo da se lociramo samo na jednu vrstu automobila. Kako je tržište automobila ovde? Šta više prevlađuje u Somboru? Dizelaši, benzinci? U Somboru više prevlađuju dizeli, zato što ljudi idu ka dizelima, manja potrošnja i jednostavno najčešće se pribegava dizelima. Kakvi automobili dolaze u servis? Koja je neka njihova prosečna starost? Imamo od bukvalno skoro novih automobila, pa i do automobila 10 i 15 godina starosti. Često smo u prilici da vidimo kod novih automobila, posebno oni koji su pod garancijom, da fabrika određuje servisne intervale na 30 ili 40 hiljada kilometara. Kako je gledište vas, što bi rekli iz kanala Majstor iz radionice, na te velike servisne intervale između dve zamene ulja? Mi ne savjetujemo, ne preporučujemo strankama da rade na tako velikim intervalima. Naša preporuka je da to bude maksimalno do 15.000 kilometara. Zašto to savjetuješ? Savjetujem da se ulje menja na manjim vremenskim intervalima zato što ne izgubi viskozitet i bude u punoj boljoj formi i to naravno čuva motor. Da li postoje pravila koja se ulja određuju za koje vrste pogona? Benzince, dizele, motore koji imaju pogon na tečni naftni gas? Jako je bitno da se u vozilo sipa ulje koje je propisao proizvođač po specifikaciji. Gradacija ulja koja je propisana, odabir prave gradacije rezultira manjoj potrošnji ulja, manjem habanju motora i manjoj potrošnji goriva. Mi smo sa Shellom radili ispitivanja kvaliteta ulja i degradacije ulja nakon 15.000 pređenih kilometara na našem super testu. Primetili smo jednu stvar koju je hemijska laboratorija dokazala, to je da se degradacija ulja kod hibrida i plug-in hibrida značajno povećava u odnosu na dizele i standardne benzinske agregate. To se dešava zato što ti hibridi ne postižu dovoljno radnu temperaturu i jednostavno ne zagrevaju se na radnu temperaturu. I praktično motor radi u nekom pothlađenom režimu rada. A to znači da tu posebno treba voditi računa o redovnoj zameni ulja i intervalu zamene. Da, to bi se složio s tobom, jer vidim i u ovim našim velikim taksi kompanijama da su smanjili intervale zamene ulja sa propisanih 30.000 na 15.000, upravo zato da bi automobil duže trajao. Nemanja, to znači da imate prave partnere koji vas prate? Tako je, veoma smo zahvalni kompaniji Orbico, koja je uz nas već 10 godina i koja nas prati i podržava u svim projektima. A koliko zapravo vi radite? Mi zapravo radimo 10 godina. Dakle, od prvog dana radite sa Shellom? Tako je, od prvog dana smo zajedno. Vidite, dragi gledalci, to je poverenje u kvalitet, poverenje u brend, koje se na kraju krajeva prenosi i na krajnjeg korisnika. Šta da vam kažem? Dođite u Sombor, pogledajte predstavu Semper Idem, uživajte u ovom prelepom gradu, a ako vam nešto zafali na automobilu, znate gde je pravi servis. U našem nezvaničnom serijalu Pravda za japanske oldtimere stižemo do Toyota Camry iz 1987. godine. Ispod haube je četvorocilindarski motor zapremine 1998 kubika, 121 konjska snaga, 179 Nm obrtnog momenta. Menjač je četvorostepeni automatik, ubrzanje od 0 do 100 12,9 sekundi, a maksimalna brzina 175 km/h. Nakon uspeha Corolle Camry, inače pozicioniran kao luksuzniji automobil, dobio je zadatak da postane drugi Toyotin globalni model. Pored, naravno, Japana, proizvodnja se odvijala već u Kini, SAD i, naravno, Australiji. Prema tome, Camry oznake V20 imao je puno lokalizovanih verzija.
Ipak nešto je bilo svojstveno svim Camryjima, a na tome Toyota nije štedela. Reč je o pažnji posvećenoj detaljima, ugradnji vrhunskih materijala i praktično procesu proizvodnje sa kojom je Toyota želela da nadmaši kvalitet konkurencije. Gavro, da vidimo kako su ovaj Camry opremili za tržište Evropske ekonomske zajednice. Šta ima što mnogi još tad nisu imali? Ovaj model ima automatski menjač, ima šiber i digitalni sat. Gavro, na automatskom menjaču ima jedan polusakriveni prekidač, mnogi će reći ne diraj to, ali on ima jednu zgodnu funkciju. O čemu je reč? On ima funkciju tu kad se vozi na otvorenom putu i ako prekidač stisne smanjuje za 600 obrtaja, a istu brzinu postiže. I tekako štedljivo za autoput. Što se tiče dizajna, ništa nije bilo prepušteno slučaju. Tipične japanske linije generacije V10 ustupaju mesto, da kažemo, amerikanizovanom stajlingu. Primjera radi na bazičnim modelima, točkovi ranije veličine 13 inča sada imaju 14. A pored toga koeficijent otpora vazduha sada iznosi 0,34. Kako je tekla restauracija? Auto, prvo da kažem, nije bio za neku restauraciju koju sam mu ja uradio. On je bio zdrav, potpuno, znači nije imao trulog, nije imao ništa, ali je imao flekice, pošto je on stojao godinama u Beogradu na otvorenom, nije imao garažu. Da bi služio za ovo što meni treba, to je druženje oldtimera, ja volim da to bude kako treba, lep auto. Ja sam ceo auto dao na farbanje i odrađeno mu je kompletno farbanje. Inače, da kažem, auto nije nikad bio nigde udaran, to mi je rekao i majstor koji ga je farbao i sve. Tako da je bio milina zaraditi majstoru. Insistiranje na visokom kvalitetu Camrya imalo je za cilj da taj premium standard proizvodnje prenesu i na druge modele. Evo zašto. Naime, u to vreme Toyota kreće sa brendom Lexus. Kako prvi Lexus ikada LS 400 ne bi bio tek usamljeni automobil, odlučeno je da se Camry posebno opremi i da se nazove ES 250 i tako postane ulazni model u brend Lexus. Proizvodnja V20 generacije Camrya završava se 1991. godine. Međutim, Australijanci imaju jednu čudnu tendenciju da kada se naviknu na neku Toyotu, teško je se odriču, pa je proizvodnja nastavljena do 1992. godine. Naime, ovo je bio poseban model za Australiju koji se proizvodio još od 1989. godine sa nešto većim udelom domaćih komponenti, a njegovo ime bilo je Holden Avalon. Kakav je doživljaj vožnje? To je auto udoban pod broj 1 i lak za vožnju. Meni se sviđa, ja volim da ga vozim stalno i koristim ga najviše za druženje. Moram i ja dodati jedan detalj. Praktično ne čujete motor. Ovo je limuzina za autoput. I to je bilo sve za danas. Budite dobri, pazite kako vozite. I znate već ono čuveno, niko ne sme da vas bije. Ne zaboravite na to. Živjeli, volim ja vas.